I am on my period. I don't want to move. I just don't. I don't. Hello, welcome back to my channel. Hari ini kita nggak akan kemana-mana. Not today because hari ini tuh hari kedua aku PMS. To all my girlies di sana yang lagi PMS juga, up top, down low, up top. We are in this together. Woohoo! It's so fun. Anyways, untungnya kali ini PMS aku nggak separah bulan kemarin, karena bulan kemarin I don't even want to talk about. I'll tell you later though. Nggak separah kemarin karena waktu itu aku nggak ada painkillers. That's the problem juga, nggak ada painkillers. Tapi ya waktu bulan lalu juga it's like a whole mess. Tapi kali ini aku udah ada painkillers. Tapi mama akhirnya kirimin lagi aku painkillers dari Indo. And ya ini aku udah udah minum kemarin karena aku nggak bisa tambah pain. Nope. Sakit banget kalau misalnya nggak minumin. Ya, my little tum-tum. Ya, tapi sekarang sih udah mendingan. I don't wanna say anything karena aku nggak mau di jinx terus nanti tiba-tiba, you know. Jadi kayak ini masih hari kedua. The first day and the second day, third day, no wait, first and second day it's like a whole mess. Third day, okay, it's getting better. Abis itu baru fourth, fifth, terus seterusnya, it's better. Thank God, aku tuh PMS sekarang karena ini 1 minggu sebelum aku masuk sekolah, masuk kuliah. Jadi untung kayak sekarang jadi aku bisa diem di rumah istirahat dan gak mikirin sekolah sama sekali karena belum sekolah. Jadi thank God sekarang, jadi supaya nanti kalau udah masuk sekolah udah kelar gitu. Like I'm all good, I'm all healed. Jadi yeah, let's just get it all out. Get it all out before school. Karena kalau misalnya aku masuk sekolah lagi hari pertama atau kedua nanti itu I'm gonna die. I'm going to die. Jadi yeah, thank God. Anyway, I painted my nails. Anyways, yeah, kita di rumah aja seharian istirahat because I do not want to go anywhere. Kita coba cari makan kali ya. Bukan cari makan, kita masak. Atau aduh tapi mager masak apa juga. Kita makan sereal aja dulu kali ya. Then that's a good start. Seperti biasa, I like to eat cereal every day. Chelsea masih kerja, jadi I am home alone. I'm all alone. There's no one here beside me. Welcome back to the kitchen. Today we're gonna eat cereal. Kalau di Indonesia Coco Crunch, di sini namanya Wheat Choco. Ada lagi sih versi yang satu lagi, but aku suka yang ini. So, ya, aka Coco Crunch. Ya, aku tuh cereal suka ganti-ganti. Dan ada kayak punya fase-fase sendiri gitu. Waktu awal-awal ada cereal namanya, waktu awal-awal aku pindah ke sini ada cereal yang aku suka banget namanya Treasure, yang warna merah. Yang cereal itu isinya ada kayak dark chocolate gitu, dan itu enak banget. Dan I was obsessed with it for like months. Abis itu akhirnya aku bosen dan aku ganti ke cereal yang kayak Milo, yang kayak Milo, yang bulat-bulat gitu. Aku ganti dari itu. Jadi kok abis itu I got bored of that cereal, and then I'm in this phase, Coco Crunch phase. So we'll see how long this lasts. And
what cereal I'm going to be trying next, but why can I not open this? Oh my god, why is it so freaking hard? Frick. There you go. Pour it all. Why won't you stay with me? Stay. It won't freaking stay. Where did it go? I keep it, I close it, and now we're going to use the leftovers. Just finish what we have in here. Okay. We need a bowl and some milk. I could eat cereal for like breakfast, dinner, lunch, any time of the day, really. Kapan aja. Setiap hari aku makan cereal. I don't mind. Aku kayak, okay, let's do it untuk sarapan, lunch, untuk makan malam. I'm okay. Aku punya fase yang aku tuh cuma makan cereal doang setiap hari. Cuma cereal doang. Aku, I don't know what phase that is. Aku gak tahu itu fase apa, tapi ya itu fase yang sangat menarik. Terus aku juga ada fase yang aku cuma makan roti sama mentega sama meses doang. Udah itu doang. Ya aku ada banget fase-fase yang aku cuma makan satu gitu doang setiap hari. Yeah, it's interesting, but yeah. Okay, kita bawa ke kamar yuk. Hey, tall! So sick of everyone assuming I'm good at basketball. Period sucks. Okay, Clarus. This is my lifesaver. The girlies pasti kalian udah tahu lah ya ini apa. Jadi ini di dalamnya ada air, as you can hear tuh. Over here we have this thing yang kalian bisa colok. Jadi ini bakalan colok ke listrik, terus nanti bakalan jadi panas. Nanti bakalan ada klik gitu. Jadi kita bisa pakai ini buat penghangat gitu untuk di perut belakang satu badan gitu. Pokoknya ini tuh aku selalu pakai selama PMS karena nggak bisa nggak. So kita akan ngecas ini dulu. Ini tergantung cewek-cewek juga karena pasti semua orang berbeda gitu reaksinya dan kayak efeknya gimana kalau sama PMS. PMS, my god. Oke, nah kalau misalnya aku, for me personally, PMS itu sakit banget, apalagi di hari pertama, kedua, itu dua nih, kemarin sama hari ini. Apalagi hari pertama sih itu, it's not. Kemarin aku susah banget tidur. Aku pokoknya nggak bisa kemarin tuh no. Malam kayak aku harus minum painkillers, terus mesti ada obat yang bisa kayak ngasih aku tenaga dan bikin darah aku balik lagi, karena bisa juga kayak kadang-kadang kalau misalnya lagi parah banget aku bakalan darahnya bakalan kayak keluar terus dan kayak nggak berhenti dan aku jadi kekurangan darah, jadi low blood pressure, dan itu hasilnya aku jadi suka pingsan terus. Oh, can you hear that? You hear that? Ya itu lagi the heater is cooking. It's cooking. It's boiling up. There you go. Now we use. Dan aku akan kayak agak nyender juga because okay, so
where was I? Oh, yang terjadi juga kalau aku darahnya bakalan kekurangan dan it happens and it sucks so bad, dan hasilnya jadi aku lightheaded dan aku bakalan pingsan terus. Jadi seperti bulan kemarin, dan di hari itu udah ada rencana untuk aku sama kakak aku untuk pergi ke museum, ya kan, kita udah book tiketnya gitu. Dan pas aku bangun di hari itu, aku baru nyadar kalau ini aku lagi dapet, kayak ini hari pertama dapet, dan aku kayak oh my god kayak it sucks so bad, dan aku kayak ini sakit banget, dan kayak aku lemes banget gitu. Tapi kayak pas waktu aku lagi siap-siap untuk pergi, aku kayak nggak terlalu mikirin banyak tentang itu. Aku kayak oke, nggak apa-apa gitu, kayak kita udah book, dan kayak Chelsea udah siap-siap juga, jadi kayak oke lah, nggak apa-apa, kayak kita pergi, kayak I'm fine. Jadi akhirnya kita pergi, dan selama kita OTW ke sana aku kesakitan banget, dan aku pusing banget, dan aku kayak aku nggak tahu deh nih kayak bisa berdiri lama-lama tuh gimana kayak. Dan akhirnya pas kita udah nyampe sana ke museumnya, kita antri, abis itu kita baru banget masuk museumnya. Aku kayak aku nggak kuat, kayak aku nggak kuat, aku nggak bisa, kayak aku udah pusing banget, aku lemes, kayak aku nggak kuat, karena bener-bener kayak setiap kita jalan kemana, aku tuh pasti langsung kayak ke pojok atau kayak kemana gitu untuk kayak atau cari tempat duduk, karena aku bener-bener nggak kuat, dan aku kayak udah mau akhirnya kayak Chelsea kayak kamu balik aja gitu kan. Terus si Chelsea kepengen lanjut museumnya gitu kan, and the security guards yang kerja di situ gitu nanya ke aku kayak are you okay, kayak what do you want gitu, where are you going. Terus aku bilang kayak I need to exit, kayak exit here, karena ternyata exitnya tuh beda sama pintu masuknya gitu, kayak jadi makanya mereka nanya kayak what's going on. Dan akhirnya mereka bantuin aku untuk turun dan ke depan gitu pokoknya. Dan akhirnya mereka kayak oke, kamu duduk di sini kayak kamu catch your breath apalah gitu kan. Terus akhirnya kayak aku tuh bener-bener kayak nggak bisa mikir apa-apa, dan aku kayak pokoknya aku udah nggak di situ, aku bener-bener otaknya udah I was just not there at all. Dan akhirnya kayak ada orang lagi yang datang, and I was so embarrassed karena kayak oh my god ini. Terus ini kan depan orang-orang ya, public gitu, jadi kayak ada orang ngeliatin gitu kan, and I'm like oh my god, why are you like this? Tapi staff di situ baik banget, mereka kayak bantuin aku banget, dan mereka kayak suruh oke, kamu sender sini. Terus mereka bawain bantal, mereka kasihin aku bantal untuk kayak aku sender gitu kan, karena aku udah bener-bener di ujung kayak kepengen peluk. Kalian kalau misalnya pernah pingsan, kalian tahu kan kayak bener-bener sebelum pingsan tuh kayak gimana, tuh kayak udah ngeliat apa sih bintik-bintik gitu, terus kayak udah nggak bisa denger apa-apa, tahu kan. Untuk kalian yang pernah pingsan ngerti lah maksud aku apa. I was so shocked, mereka tuh bener-bener baik banget dan kayak ngebantuin aku. Dan di situ salah satu pengunjung itu dokter, dia kayak concern kan, and she checked my pulse, kayak diginin kan kayak untuk just see. Dia juga bilang low blood pressure, dan kayak dia bla. Akhirnya mereka panggil kakak aku Chelsea, mereka kayak cariin Chelsea kayak ini mana orangnya. Terus mereka kayak madam, is that your sister? Di situ kayak your sister is dying, kayak come with us, your sister is dying, kayak adek lu lagi Terus akhirnya Chelsea ngeliat aku, dan Chelsea kayak Anya. Terus akhirnya Chelsea turun ke aku, dan dia kayak oke, kita akan pesen Uber dan kita akan balik ke apartemen, karena lu nggak bisa balik pulang sendiri, lu pokoknya kita balik, udah kita balik, ini museum kapan-kapan lagi aja. Kira kita balik dan nyampe apartemen, dan aku langsung tempat tidur. Dan aku nggak inget abis itu aku kayak kenapa atau ngapain, pokoknya tuh that day was the worst day of my life. Abis itu pas hari ketiga
Aku kira kayak oke, ini hari ketiga seharusnya kayak udah fine. Hari ketiga itu pas 17 Agustusan. Nah, pas 17 Agustus, bla bla bla. Pas 17 Agustusan itu kita ngerayain 17-an lah, ya kan, di Paris. Komunitas Indonesia di Paris ini pasti akan buka event dan ngerayain Indonesia Raya bareng-bareng kan gitu. Jadi akhirnya kita kesana untuk ngerayain bareng-bareng dan kayak ada upacara gitu segala kan, dan kita berdiri kan. Dan aku kira kayak pas di hari itu kayak oke, aku gak apa-apa, aku gak bakalan kenapa-napa lagi. Nope, I was wrong. Ternyata aku pingsan lagi. Jadi kayak begini, kita lagi berdiri, ini kayaknya udah 1 jam nih kita berdiri, dan aku tuh gak duduk sama sekali. Dan tiba-tiba aku kayak kok mulai muter nih, kok kayak muter-muter deh. Terus aku udah mulai lemes nih, udah mulai kayak terus kuping aku tiba-tiba udah nggak bisa denger apa-apa. Aku kayak wah ini here we go. Abis itu tiba-tiba udah ada bintik-bintik lagi kan. Terus aku langsung megang kakakku kan, Chelsea, kayak terus si Chelsea langsung ngeliat aku kayak hanya jangan pingsan. Aku kayak aku harus mikir cepet kan, karena aku nggak mau pingsan depan orang-orang dan kayak di situ langsung jatuh karena ada banyak orang pertama, dan ini lagi di tengah-tengah upacara. Kayak aku nggak mau kayak tiba-tiba pingsan sendiri, itu kayak no. Jadi akhirnya aku langsung buru-buru kayak ke belakang, karena kita bagian depan kan ya berdiri ya. Terus aku langsung ke belakang karena agak kayak jauh dari orang-orang dan kayak ketutup gitu kan, dan ada area lebih luas jadi aku bisa kayak nafas gitu kan. Terus akhirnya aku ke belakang, aku langsung kayak harus duduk di sidewalk gitu, kayak aku duduk di bawah, dan di depan aku tuh kayak ada, I don't know what it is, tapi kayak aku bisa nyender kepala aku di situ, karena aku nggak mau kayak aku tuh harus mikir kayak aku pingsan mau kayak gimana nih, kayak gayanya supaya nggak terlalu gimana, kayak at this point aku tuh harus mikirin kayak ini aku harus posisinya gimana supaya aku kepalanya nggak plek gitu, dan kayak orang-orang nggak ngeliat aku kayak what is wrong with this girl. Kayak aku duduk, aku langsung gini kan, terus udah plup, hilang. Hilang. Terus nggak lama, aku tuh kalau misalnya pingsan gitu aku nggak lama bahkan kayak bangun lagi. Abis itu udah sadar lagi, sadar. It was weird, tapi I don't know how long, tapi biasanya nggak terlalu lama. And then udah sadar lagi, terus aku kayak try to breathe and breathe in, breathe out, breathe in and breathe out, Abis itu Chelsea datang, terus Chelsea udah kayak udah udah. Akhirnya aku cari tempat duduk dan udah aku kayak duduk di situ. Terus akhirnya si Chelsea ambilin kita makan sama minum, dan Chelsea kayak udah, lu diem aja di sini, gue yang ngambilin makan, lu diem aja di sini duduk, udah. Dan untungnya sih setelah itu udah nggak lagi, karena aku diem di rumah kayak aku nggak mau pergi, aku nggak bisa pergi kemana-mana, aku harus diem di rumah dan minum A, B, C, pokoknya aku banyak banget minum kayak painkillers, terus minum kayak obat yang supaya bisa naikin darah aku, supaya balikin jadi kayak ke normal. Dan setelah itu udah back to normal setelah 1 minggu, kayak mari kita tes, kita keluar, and I was fine, kayak udah kelar, I'm fine. Jadi tapi that was not the first time aku pingsan, sebelumnya pernah juga, tapi PMS itu separah itu punya aku ya, untuk aku emang bener-bener Jadi untuk kalian yang cowok-cowok, please kayak sebelumnya aku udah bilang ini di Instagram aku, kayak please untuk cowok-cowok kalian, kalau misal ada di keluarga kalian ada yang seorang perempuan atau pacar kalian, mereka lagi di hari pertama, hari kedua PMS gitu, please treat her nicely, please treat anyone
every girl kayak nicely, dan take it seriously. Jangan yang kayak, you know, karena aku sering liat kayak video kalau cowok-cowok kayak kalau setiap cewek itu kayak PMS itu pacarnya kayak mereka kayak apa sih, nggak sakit kayak gitu-gitu, kayak drama queen being so dramatic gitu-gitu segala, and it makes me so freaking like furious. Karena kayak bro, kita tuh bukan nyari alasan supaya kita bisa diem di tempat tidur 24 jam dan kayak nggak ngapa-ngapain gitu segala, kayak no. Lu pikir kita kayak istirahat di tempat tidur gitu itu seru? No, kita kesakitan. Kita tuh harus cari posisi yang kayak bener-bener nyaman buat kita dan gak sakit, dan kita harus minum obat supaya gak sakit, dan itu juga kan masih kayak, you know, sakit, dan kita harus kayak pakai this, whatever this is called, gini lah pokoknya, supaya cramps kita nggak terlalu sakit juga, dan kita pasti pusing, dan we're trying to fight for our lives here. Kayak we're not being dramatic, I'm not being dramatic, emang sesakit itu. I just wanna say that please just treat them nicely, dan kayak bantuin mereka, offer them anything, like help, kayak mereka mau apa, kayak, you know, help them out as much as you can, karena it's a serious thing, kayak it's not a funny thing, it's not a funny thing at all. Don't never get mad at them, okay? Just help them out, dan kalau misalnya pasti ada mood swings, you know, just deal with it, you know, just like, okay, it's fine, you know, just be there for her, you know, just be there, biarin gitu. Kalau misalnya dia suruh lu keluar, you know, kalau misalnya keluar aja. Getting periods is like completely normal. And yeah, so that's a little story of my experience. But if you have any stories kayak sama kalian lagi PMS gitu segala, kayak ada cerita yang mirip-mirip kayak aku kah, atau kayak what's your experience aja gitu sama PMS, like the worst thing, atau kayak I don't know, kalian biasa-biasa aja, nggak kayak terlalu sesakit atau separah ini atau gimana, just, you know, cause I'm curious to hear your guys' stories. So, yeah, y'all have to see what I saw. So I was on TikTok, you know, aku lagi di TikTok, just chilling, you know, trying to find a good position for me to be comfortable in, but then this TikTok came up, and then aku pernah ngeliat kayak video ini. It's like basically a chiropractor tapi for animals. Jadi tuh kayak cowok ini, look, this guy is like a chiropractor but like, yeah, for animals. And it's so cute, like, you know, it's like for animals. Dan aku seringnya kan ngeliat kayak for cats atau, hang on, here, there's like, you know, this cat, it's so funny. Another dog, it's like, it's so cute. But then aku kaget tiba-tiba, I was just watching the whole thing, terus tiba-tiba I was so shocked. It's so cute. But then hang on, I think it's after this video, there's a snake, a freaking snake. I was so freaking, a snake. Literally, I was so like, my jaw was like, a snake. I don't, what? No, because what? I have never seen, ako nga pernah ngeliat a chiropractor like on a snake. Like, it's an actual snake. Ular. Snake. You learn something new every day, you know? But a snake, I don't know why it's like so weirdly interesting and like shocking to me, because it's a snake. I don't like snakes, I hate snakes, but like snakes terrifies me. But yeah, I think that's why it like shocks me, like a snake. I hope the snake feels better, but a snake. A snake. I have so many questions. Like, how? And what?
And like, how? I want to show you something. Hang on. This is one of my talents. So yeah, this is my legs. As you can see, I just stuck my phone on my legs, and it's hands-free. You know, I could just remember that it's called my hidden talents. Let me just show you again. It just sticks. There you go. Let's make dinner. Girl dinner. Girl dinner. Tapi aku nggak tahu makan apa. Kita ada pasta. Ada mie goreng. Should I don't know. What do I want? Terus, what else do we have? Rice. Kita ada nasi. Pakai nasi sama apa? Pilihannya cuma cereal, mie goreng, pasta with mushrooms, you know. Yeah, karena I have rice, but I don't have anything else to, like, you know, eat with the rice. So I think y'all know ako bakal pilih apa. Don't do that. Yeah. Anyway, you know lagunya Olivia Rodrigo yang baru albumnya, lagu-lagu ini tuh kayak, I love her songs, and like her new album Guts. Oh my god, I love her album. I wanna get him back. I wanna make him feel, just wanna make him feel better. Itu The Grudge yang aku masih belum hafal semua lyricsnya sama lagu, but those cuts are never equal. I try to be tall, but I wanna scream. how could anybody tell you? Try for so long. Take strength to forgive, but I don't feel strong. This body that's fast. All of the shit that he did. I wanna get him back. Just wanna make him feel. Anaknya mau digendong, makanya dia lagi nangis-nangis. Anyways. Let's go take a shower. See you when done showering. I got chocolates. Could you see? Ya, ini tadi ini merah banget untuk kemarin-kemarin, but now it's better. What? Wait, what? Show? You do that again? You do that again? On camera. You don't need it. You don't need it. You are asking for death. Oh, you're asking for death. Try. Get up without passing out. Get up. I dare you. I did. I just did. I dare you. I did. Let me see. I did.
least I didn't know. All that I know, that could have been a ghost. Oh wow, so you're calling me a ghost now. Yes. You're calling me a ghost. Yes. Because you almost became one. I don't know which one is it. What is it? Lovis, ini insurance rumah. Bentar, ini sampai tahu. Where's the name? I'm trying to... My name is right there. Where? Right there. Right there. Ah, there it is. The single line. Did he all this time get that? What? Jadi. What do you mean? Sebenarnya pas mereka udah approve tuh bisa udah jadi. Cuma Don't study abroad. just don't do it. Don't do it. It's stressful. It's not worth it. It ain't Live at the comfort of your own houses. It may look all sunshine and rainbows. It ain't. It's all a facade. Don't believe what the internet told you. I am selling myself. I'm selling my kidneys. I am playing myself. They told the courts that their sibling Janie was a pathological liar and lies about everything. They also stated that Janie had Udah mau jam 2, it's almost 2. I'm gonna go to bed early karena besok aku akan planningnya mau ke Disneyland. So wait for that vlog. And we'll see kalau misalnya aku bisa atau nggak, karena tergantung. We'll see how my physical condition besok gimana kalau misalnya aku okay untuk besok pergi. Karena aku agak takut juga untuk aku tiba-tiba pingsan dan kayak sendirian gitu, kayak itu kan bahaya ya. Jadi we'll see. Thank you guys so much for watching. Please subscribe, like, and comment down below anything you want. Don't forget to follow my social media. Link will be down below in the description. And I'll see you guys on my next video. Hopefully tomorrow. But yeah. Bye guys. I love you.